Dos, dos, dos. Dos, ha? Dos. Ha? Dos, dos. Dos, ha? Dos. Dikit mo. Lasa, lasa. Tigsi 50 kayo dyan, ha? Lasa. Oh. Okay, last na, ha? Last na. Ha? Okay, lasa, lasa. Pagbalik, baba na, ha? Oh, yung maabol ka, puro katutok. Bumanat na si Ed. Ayun, ayun, nakared. Bumanat na si Ed. Ayan na. Kasali yung tricycle driver na hinindot. Ayun na. Bumanat na si Ed. Okay, si Ed na nanalo. Ayan. Ang gold, si Ed. Sige, kapatid ni Mike. Right, sit ito.